پاکستان تحریک انصاف کی ایک سالہ کارکردگی پر برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی حکومت سے مایوس نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیراعظم عمران خان وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے مزید کام کریں گے۔ کرپشن کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرنا پی ٹی آئی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے۔ ساؤتھ لندن کے پاکستانیوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ امیدیں ہم اوورسیز پاکستانی کو بہت زیادہ امیدیں تھیں عمران خان سے، ابھی بھی وہ امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہے۔ خارجہ جو پالیسی ہے میرا خیال اس پہ عمران خان کی بہت اچھی اچیومنٹس ہیں، جہاں بھی وہ گئے ہیں ایک اچھا انہیں رسپانس ملا ہے، لیکن ملک کے اندر جو میرا خیال ہے اتنی کارکردگی نہیں آ سکی۔ عمران کو آئیڈیا تھا کہ شاید ایک ایگزیکٹو آرڈر آنے سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور اکانومی بہتر ہو جائے گی، جب تو وہ چیزیں میرا خیال ہے کافی پیچھے ہیں۔ I think first and foremost the initiative the PTI's government has taken to tackle and eradicate corruption is very much appreciable. The corruption has been a main root cause in our country, which has pushed our country back to the stage where we are right now, and I think it is very encouraging. میں ان کی کارکردگی سے کافی حد تک مطمئن ہوں۔ کچھ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں ان کے کرپشن کے خلاف کمپین پہ کہ انہوں نے کرپشن کے کیسز میں سارے اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں کرپٹ ان کو پکڑا ہوا ہے، لیکن جو مین اس کا ہے ان سے پیسے کتنے نکالے گئے ہیں، کتنے پیسے نکال کے انہوں نے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوئے ہیں، کچھ بھی نکلا ہوا۔ ایک سال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک سال میں اب کیا ہوگا جب سارے چور اس نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب جو وہ کرتا ہے وہ کوئی کرنے بھی نہیں دے رہا اس کو۔ کوئی اگر کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے آگے پھر وہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی ٹیم ہی نہیں ہے صحیح۔ اگر جیسا وہ خود ہے، اگر اس نے ایسی اپنی ٹیم رکھی ہو تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے کہ چینجنگ ہوگی۔ چینجنگ اب بھی ہوگی، اللہ کے گھر سے امید ہے۔ بالکل ابھی تک امیدیں وابستہ ہیں، چونکہ قوم نے خاص طور پہ بیرون ملک بسنے والوں نے بڑی ہی توجہ سے، امیدوں سے، دعاؤں سے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک کی قوم بدلے، ہمارے ملک کی حالت بدلے۔ تو الحمدللہ ابھی بھی امیدیں قائم ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کے سارے کرندے وہی لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے، زرداری کے ساتھ تھے، نواز کے ساتھ تھے، باقی حکومتوں کے ساتھ تھے، تو پھر تھوڑی مایوسی ہوتی ہے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ایک بندہ فوری طور پہ کسی قوم میں، ملک میں اتنی بڑی تبدیلی لا نہیں سکتا۔ برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں جشن غدیر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مولانا علی رضا رضوی نے جشن غدیر کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے واقعہ غدیر کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دی۔ مزید تفصیلات عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پوری دنیا کی طرح برمنگھم میں بھی عید غدیر کا جشن مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، جس میں مڈ لینڈز بھر سے مرد، خواتین اور بچوں نے جوش و جذبے اور نئے لباس زیب تن کر کے شرکت کی اور ایک دوسرے کو عید غدیر کی مبارکبادیں بھی دیں۔ عید غدیر کے جشن سے علماء شیعہ یورپ کے صدر مولانا علی رضا رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غدیر کے خطبے کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آیت نازل ہوگی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ میرے حبیب دین کو مضبوط ہاتھوں میں دے دیجیے، علی جیسے مضبوط ہاتھوں میں دین کو دینے کی ضرورت ہے۔ بات بہت نہیں ہمیں پہنچ رہی، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچانا ہے تو اس دین کو کسی مضبوط ہاتھ میں دینا ہوگا، اور کوئی مضبوط ہاتھ دیکھنا چاہے تو کچھ دیر خیبر میں چلے، جو ہاتھ خیبر کا در اٹھا سکتا ہے بس وہی دین کی حفاظت کرے۔ اس دوران مقامی ذاکرین نے انگلش، اردو اور پنجابی میں غدیر کی مناسبت سے قصیدے سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ اس موقع پر مولانا علی رضا رضوی اور مولانا سید ظفر عباس نقوی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ تمام مکاتب فکر کو غدیر کے اصل پہلو سے آگاہی دیں تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ غدیر ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا پیغام ہے۔ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا پیغام ہے۔ پوری دنیا کے لیے حضرت امیر المؤمنین
तमाम मुसलमानों में नुक्ता वहदत है। आज के दिन का मैसेज यही है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिनको गदीर के दिन पैगंबर ने मौला ऐलान किया, उनकी ज़ात पे और उनकी सिफ़ात और उनके किरदार के ऊपर अगर तमाम उम्मत गौर करें तो इंशाअल्लाह ये नुक्ता-ए इत्तेहाद हम सब के लिए हो सकता है। जश्न ईद गदीर की खुशी में केक भी काटा गया और आखिर में कश्मीर समेत दुनिया भर की मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात को कम करने के लिए दुआएं भी की गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साउथ लंदन के इलाके सुटन के मेयर मोहम्मद सादिक की जानिब से सहाफ़ती खदमात के अतराफ़ पर मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तारीफ़ी असनाद दी गई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान बता रहे हैं अपने इस रिपोर्ट में। साउथ लंदन के इलाके स्टन के मेयर मोहम्मद सादिक की पाकिस्तान से मोहब्बत लंदन भर में कोई ढकी छुपी बात नहीं। वो हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक तामीरी कामों को सराहते हैं। इसी सिलसिले में मेयर ऑफ स्टन मोहम्मद सादिक खान ने लंदन में मौजूद मरूफ टीवी एंकर्स और कालम नगार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच और फैसल खान को अपने चैम्बर में बुलाकर सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए तारीफी इसनाद पेश की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी फैसल खान का कहना था कि हमेशा बरतानिया में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर्स और को मिलकर खुशी होती है क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार हैं। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी कोई मेयर हो, तो बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी निजात मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेयर्स हैं, खुशी होती है और ये रिकग्निशन पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है कि पाकिस्तानीज़ यहाँ पर मेयर हैं, फख्र होता है। मेयर ऑफ स्टन मोहम्मद सादिक से तारीफी इसनाद वसूल करते हुए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच का कहना था कि इनको ऐसा लगा जैसे एक तवील अरसे बाद दिली मसरत मिली क्योंकि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और इसलिए ऐसे अवार्ड सही मायनों में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बाइसे इफ्तिखार हैं। इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। हमारी तो कोई इतनी खिदमात नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे मेयर सादिक साहब यहाँ सटन में पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं और वो पाकिस्तान को इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो इत्तफ़ाक़ से हम जो थोड़ा बहुत हमने काम किया है उसको भी इज़्ज़त मिल गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दीज अवार्ड्स आर एक्चुअली ऑनर फॉर पाकिस्तान एंड मेयर सादिक इज़ आल्सो एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सहाफ़त हमेशा मुश्किल वक्त में मुस्बत किरदार अदा करती चली आई है। इसमें किसी फ़र्द वाहिद का कमाल नहीं, ये एक मजमूई काविश है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर तमाम अमरीका के शहर टेक्सास में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का खिताब करते हुए ये कहना था कि अमरीका और आलमी इदारे कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकें, जबकि अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर ही दरीना तनाज़ात हल करा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर ने की, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ मेहमान ख़ुसूसी थे। स्टेट ऑफ टेक्सास की नुमाइंदा टेरी मिर्जा ने ख़ुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब के अलावा ह्यूस्टन में पाकिस्तान के डिप्टी कौंसल जनरल अली फराज भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस मौके पर कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस को डैलस में मुनक्किद करने का मकसद सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया तक मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाई जाए कि किस तरह गुज़श्ता 71 सालों से कश्मीरी अपने वतन की आज़ादी के लिए अपने जानों की, अपने मालों की, अपनी इस्मतों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के हाफिज रियाज, अदारा मनहाजुल कुरान के डॉक्टर मंसूर, सरदार फारूक और दीगर कम्युनिटी मेंबरान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और इस अज़म का इजहार किया कि वो सब मिलकर मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी की शक्ल में हिटलर का दूसरा जन्म हुआ है। भारत कंट्रोल लाइन पर मासूम बच्चों को स्नाइपर से निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। भारत के 5 अगस्त के कश्मीर के स्टेटस तब्दील करने के इक़दाम गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। जो कुछ मौजूदा कश्मीर के अंदर इस वक्त हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर और LOC के ऊपर जो हो रहा है, उसकी आगाही के लिए बात यह है कि अपनी कम्युनिटी को भी पहले पता चलना चाहिए कि इशू क्या है। फिर जब उनको पता चलेगा तो फिर ये जो कंसर्न लोग हैं
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें कांग्रेस में जो है हाउस के मेंबर है, फिर सेनेट के मेंबर है, उनको जाकर ये सही तौर पर बता सकेंगे ये इशू है। अमेरिकी सदर का मशीर साजिद तारड़ ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर ही दरीना तनाज़ात को हल करा सकते हैं। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा साहब फारूक साहब यहाँ पे आए, तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी फीलिंग्स बयान की कि किस तरीके से कश्मीर के हालात क्या हैं, वहाँ पे किस किस्म के मजालम ढाए जा रहे हैं, और इस चीज को राजा साहब वाशिंगटन डीसी में लेके आ रहे हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकात मुख्तलिफ लेजिस्लेटर से होगी, बल्कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मुलाकातें वहाँ एडजस्ट की जा सकें ताकि कश्मीर का मसला जो है वो उसको जितनी ज्यादा उसके बारे में अवेयरनेस हो सके। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर पर अमेरिकी सदर की दिलचस्पी ज्यादा है, अमेरिकी अवाम और मीडिया अपना किरदार अदा करेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, टेक्सास। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू की वजह से कश्मीरी बंदूकों के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन मासूम कश्मीरियों के हक़ में और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बर्मिंघम इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर ब्रिटिश कश्मीरी बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों ने दीगर कम्युनिटीज़ समेत तमाम सरापाए एहतजाज हैं। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। ब्रिटिश कश्मीरियों ने इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें नौजवानों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारेबाजी की। इस मौके पर सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फहीम कियानी, नजीब अफसर और दीगर खवातीन और बच्चों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की गासबाना 8 लाख फौज नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल कर रही है और गुज़श्ता 3 हफ्तों से पूरे कश्मीर में तालाबंदी की सूरत हाल कायम की हुई है। अब वहाँ कश्मीर में जुल्म नहीं बंद करेगा, हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को यही पैगाम है, हमारा अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम है, इंसानी सोच तंजीम को ये पैगाम है, इसको बहाल किया जाए। जितनी भी अमन की तंजीमें हैं उनसे हम डिमांड करते हैं कि मोदी को रोका जाए। The curfew they have imposed on Kashmiris, we are demanding the United Nations to lift that curb. कश्मीरी बहन भाइयों को ये है कि हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह, और हम खड़े हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट के लिए। We are here because Kashmir needs help. The children can't go to school and they don't have any sport. Indian forces and government are being very unjust against Kashmiris. It's their choice what they want to do with their land. No one else should force their beliefs against them. जब तक नरेंद्र मोदी वहाँ पर कर्फ्यू लिफ्ट अप नहीं करता, लोगों को फूड और अपना मेडिसिन की एक्सेस नहीं देता और जो कम्युनिकेशन जो ब्लैकआउट किया हुआ है वो ख़त्म नहीं करता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे कश्मीरी बहन भाई वहाँ दर्द से, तकलीफों से गुजर रहे हैं। हम उनके लिए जंग तो नहीं कर सकते, लेकिन यही हमारा जिहाद है कि हम उनके लिए यहाँ पे इस मुल्क में खड़े आवाज बुलंद कर रहे हैं। मोदी इज अ मॉडर्न डे हिटलर, so he needs to be stopped. The atrocities he's causing, it's been a lockdown over 2 weeks now. We don't know how those people are surviving, what they've got to eat or what they've got to drink. So please, all the world, this is a message to all the world, get together and stop Modi. I'm here today to protest for Kashmir. People are getting killed for no reason at all and they need their freedom back. Stop killing Kashmir, we want freedom. हम भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कश्मीर आज 15 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं वो कश्मीर के अंदर फौरी इंटरवीन करे। दुनिया के ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें हम उनसे अपील करते हैं कि कश्मीर काज पर वो अपनी आवाज़ उठाएं और ह्यूमन राइट्स वाले इस इशू को हाईलाइट करें। इनका मजीद कहना था कि मोदी को ताकत के नशे ने पागल खूनख्वार भेड़िया बना दिया है, जो ये समझता है कि जालिम फौजी कुव्वत से कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को खत्म कर देगा। भारत के कश्मीरियों के खिलाफ इस जालमाना रवैये पर आलमी ताकतों की खामोशी मुजरमाना है। जब तक भारत कश्मीर में जुल्म बंद नहीं करता, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मलेशिया की मसाजिद से कश्मीर के निहत्ते मजलूम बहन भाइयों के लिए सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। मलेशिया भर की 6400 से ज़ायद मसाजिद ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद डाल दी। तहरीक की क़यादत बैनुल अक़वामी तंजीम मापम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अल आज़मा अब्दुल हमीद ने की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में।
मकबूज़े कश्मीर पर गासबाना कब्जे और कश्मीरियों पर तारीख के बदतरीन मुजालिम के खिलाफ मलेशिया के मुसलमान यकजहती की अजीम मिसाल बन गए। इंसानी हकूक की बैन अवी तंजीम मापम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद की ज़ेरे क़यादत मलेशिया भर की 6400 से ज़ायद मसाजिद में कश्मीर के मुसलमानों को भारत के गैर कानूनी तसलसल से निजात दिलाने की तहरीक की बुनियाद डाल दी गई। इस तहरीक में न सिर्फ मलेशिया बल्कि इंडोनेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, सिंगापुर और दीगर ममालिक के इंसानी हकूक की बैन अवी तंजीमें भी शामिल हो गई। इस सिलसिले की पहली तकरीब मलेशिया की मारूफ मस्जिद रोज़ातु अल मतकीन में मुनक्कद की गई, जिसमें मलेशिया के उलमा कराम, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मोपम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद ने शुरका को कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक भारत के शर्मनाक मुजालिम कत्लेआम, खवातीन की असमत दरी और मासूम बच्चों के अगवा जैसे हौलनाक जराइम से आगाह किया। 92 न्यूज से खसूसी बात करते हुए हाजी मोहम्मद आजिम अब्दुल हमीद ने कहा कि आज मजलूम कश्मीरियों की आवाज ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे पुरखलूस इत्तेहाद में परो दिया है जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की फलाह और बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहेगा। Just started this campaign with all these masajid in Malaysia. Will be about 6,400. The big masajid we have got 17,000. The small ones, and I think with the well planned, well organized, I think the message of the Kashmir struggle will be brought down to people, and we are asking people to give full attention, and also we are trying to also make some small efforts of getting funds to help our Kashmiri brothers who are suffering. उन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। मुसीबत की इस घड़ी में मलेशिया के तमाम मुसलमान और इंसानी हकूक की तंजीमें इनके अजीम जदोजहद में इनके साथ हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, कश्मीर की यकजहती की सूरत में मलेशिया में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो क़यामत तक मुसलमानों की उमंगों का तर्जमान रहेगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, खुराना, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाए जाने का सिलसिला यूरोप भर में जारी है। इटली के शहर ब्रेशिया में भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। इटली के शहर ब्रेशिया में तहरीक कश्मीर इटली और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़रिए तमाम में एक बहुत बड़ी कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शरीक होकर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती का अमली सबूत दिया। शुरका के फलक शगाफ नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से ब्रेशिया की फजाएं गूंजती रहीं। रैली की क़यादत सदर तहरीक कश्मीर तनवीर अरशद और जमशेद चीमा ने की। रैली में यूरोप भर से आए हुए मेहमानों ने अपनी तकारीर से शुरका का लहू गरमाया। यौम सियाह के सिलसिले में निकाले जाने वाली रैली में 3000 अफराद ने शिरकत की। रैली में 2 किलोमीटर तक सर ही सर नजर आ रहे थे। जश्न आज़ादी के मौके पर लंदन T20 ब्लास्ट आज़ादी कप अल्फ्रेड में मुनक़िद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से टीम्स ने शिरकत की और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ और सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके एल्फ्रेड में जश्न आज़ादी के मौका पर एक T20 ब्लास्ट आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से क्रिकेट की नामवर टीमों ने शिरकत की। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। फाइनल मैच बर्मिंघम क्रिकेट क्लब और ऑल स्टार बर्मिंघम के दरमियान होना था, लेकिन शदीद बारिश की वजह से दोनों टीमों को फातिह करार दे दिया गया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, फ़हीम अशरफ और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जावेद बट ने कहा कि लंदन T20 ब्लास्ट हर साल मुनक्किद किया जाता है और इसमें क्रिकेट के कई नामवर खिलाड़ी खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट को मुनक्किद करवाने का मकसद ये है कि नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब किया जाए। हफीज साहब यहाँ मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इसलिए कि क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए और यहाँ अपने जिस तरह
آپ نے کمیونٹی نے یہاں کرکٹ کا یہ میدان سجایا ہے اور بٹ صاحب نے کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کے لیے ایک بہت اچھی فضا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ کرکٹ اس طرح ہوتی رہے گی اور یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے جو ہر سال یا ہر مہینوں بعد ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یو کے جو سارے ینگ لڑکے ہیں سارے ٹیبل کا ٹورنامنٹ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، اس سے آپ کی جو ہے یوتھ کو مطلب گراؤنڈ میں آ کے آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو امید ہے یہ ٹورنامنٹ آگے بھی چلتے رہیں گے اور پلیئر جس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کریں۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کرکٹ میں کھیل رہے ہیں اور یہ ٹیلنٹ سامنے بھی آئے گا اور یہ پاکستان کے نام کو زیادہ اجاگر کریں گے۔ دوسری مصروفیات چھوڑ کے، دوسرے غلط کاموں کو چھوڑ کے ادھر آ کے کھیلتے ہیں، اسپورٹس کو ہم جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اینڈ آئی انکریج ینگسٹروں کو بھی کہ وہ آئیں۔ بڑی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی، لڑکوں نے بہت اچھا کھیلا اور میں خصوصی طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حفیظ صاحب اور جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ہمارے وہ یہاں پہ آئے، ان کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوئی ہے سب کی۔ محمد حفیظ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے ایونٹس نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لندن T20 بلاسٹ اس کا نام ہے اور جو بھی لوگ آئے ہیں اس میں کھیلنے کے لیے اوبیسلی وہ یہاں کی کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ایک اچھا ان کو انوائرمنٹ ملا ہے جہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، سو ہمیں آگے بہت خوشی ہوئی ان سب کو دیکھ کے اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ اگلے سالوں میں ہوتا رہے گا۔ ٹورنامنٹ کے بہترین باؤلر مجتبیٰ شاہ، بہترین بیٹسمین ہارون جگنو، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں عدنان دانی، افضال کیانی، ذیشان، محسن جعفری اور اطہر عباسی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مانو بلیاں پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ کوئٹہ میں بھی بلیاں پالنے کی ایک شوقین خاتون ایسی ہی ہے جو ان کے کھانے پینے اور پہناووں کا خوب خیال رکھتی ہیں۔ کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلیاں پیاری ہوں اور بہت ساری ہوں تو دل وہیں ٹھہر کر ان کی اٹکیلیاں دیکھنے کی ضد کرتا ہے۔ اچھل کود کرتی اور اپنی مالکن کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی یہ پالتو بلیاں کوئٹہ کی رہائشی پلوشا خٹک کی ہیں، جنہوں نے ان بلیوں کو مختلف نام بھی دے رکھے ہیں اور ہر کوئی اپنا نام پکارنے پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پلوشا کا کہنا ہے کہ جانوروں سے پیار کرنے سے احساس ذمہ داری اور انسانیت سے محبت کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ میری کیٹس مجھے 5-10 منٹ نہ دیکھیں تو رونا شروع ہو جاتی ہیں، میری جو مجھے رومز میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، چھت پہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کیٹس میری یہاں بیڈ پہ سوتی ہیں یا میرے روم میں ہوتی ہیں۔ رنگ برنگے ملبوسات اور سروں پر پنے انہیں عام بلیوں سے منفرد رکھتی ہیں۔ پلوشا کہتی ہیں کہ بلیاں پالنے کا شوق کافی مہنگا ہے، ان کے کھانے کا وقت مقرر ہونے کے ساتھ کس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، جبکہ مہینے میں ایک مرتبہ بلیوں کا خصوصی ڈاکٹر ان کے چیک اپ کے لیے بھی آتا ہے۔ ان کی روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر آتے ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں انہیں لے کے جاتی ہوں، ان کی ویکسینیشن وغیرہ کرواتی ہوں۔ پلوشا بلیوں کے اخراجات بہتر طریقے سے پورے کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کا بزنس بھی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلیوں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بکنگ ہو جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشرا قمر، 92 نیوز، کوئٹہ۔ مانچسٹر کی سکھ کمیونٹی کی نمایاں سماجی شخصیت اور پنجابی گلوکار جگتار سنگھ نے 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست جمائی، جس میں انہوں نے اپنی فنی زندگی، سماجی سرگرمیوں اور آنے والے نئے البم کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اپنے گیت میں کیا سنایا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میرے نال انڈیا پنجاب پٹیالہ دے واسی سماجی کارکن جگتار سنگھ شہری، جنہوں کا کہنا ہے کہ نہ کوئی دشمن تے نہ کوئی واری، میرے نال موجود نے اور انہوں دے نال اج 92 نیوز تے ایک نشست ہو رہی ہے۔ یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن تے بھی انہوں نے بہت زیادہ کم کیتا ہے، تے اج انہوں دے کول پوچھتے ہیں کہ سنگر بھی نے اور انہوں نے اج تک انہوں نے کنے کچھ گانے گائے نے، گیت گائے نے، تے او دے تو علاوہ انہوں دے کنے البم جڑے نے اور ریلیز ہو چکے نے اور لیٹسٹ انہوں دا البم کی ہے۔ جی جگتار سنگھ شہری جی، سب تو پہلا سارے درشکاں نوں ست سری اکال، نمسکار، السلام علیکم اور آداب جتھے جتھے بھی تسی سانوں دیکھ رہے ہو۔ اور میں جگتار سنگھ شہری، کیونکہ اجے تک گیت کیونکہ پہلا زمانہ سی جدوں کہ البمز ریلیز ہویا کردیاں سن،
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ RDB ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ ਕਾਮੇਡੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੜੇ ਖੜ ਕੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਭੰਗੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਭੰਗੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़।